Sige viewers, ayun, magandang gabi. Okay, bigyan natin ng moderator si Brad Orlon. Brad Orlon. Yo, thank you sa pagpasok. Okay. Yun. Salamat sa like. Thank you sa like. Hello. Hoy, dalawang agad oh. Ako nagpasok niyan. May ayuda ka. Pag pinasweldo ka ni Lolo, may ayuda ka. Pag sweldo ni Lolo. Hi, 10K viewers. Mega love shout out. Hello. Magandang gabi. Kamusta kayo mga idol? Yo, salamat sa pagsuporta. Kamusta kayo lahat? Okay. Maingay na gabi. Sana all. Ako nagpasok niyan lahat. Galing ah. Mukhang naka-live lahat, naka-open lahat yung cellphone mo ah. At Jobs. Hello to Jobs. I'm happy. Char. Salamat sa patamsa, Ate Jobs. Maingay na gabi, lindong tanan. Naglalaba ako. Mabasa yung cellphone mo. Good evening, Ate Jobs. Good evening. Pagod yan. Ba't naman, gabing-gabi na yung laba mo, Regine Dress. Gabing-gabi naman. Ang paglalaba umaga. Hi ma'am, ako si Dons. Mega love shoutout po. Salamat po sa 9 viewers. Good evening po, ma'am. Ako si Dons. Yes, pagod na mi. Alam ko yarn. Nakita ko. Ate Jobs, nakita kita. Nagla-live ka pero parang pikit ka na. Ay, mega love shoutout 11 viewers. 11K viewers. Thank you. Kailangan na magpahinga. Ayun tayo eh. Pahinga ka na, Ate Jobs. Alam mo lahat ng ating mga pangarap ay ating pinaghihirapan. Ako si Dons, ma'am. Pahinga na si host. Gabi na. Ma'am, ako si Dons. Ay kasi simula ko pa lang. Start ko pa lang po, ma'am. Start ko pa lang po, pagpahingahin nyo na agad ako. Ay, walang jacket si ma'am. Ako si Dons. Lagyan natin ng moderator. Ayun na, meron na. Maraming salamat po. 9 million viewers. Ay, thank you. Magandang gabi po. Salamat po sa pagtambay. Ate Jobs, tulog ka na. Tulog din pag may time. Masyado mo namang dinidibdib eh. Salamat po sa like, viewers, mega love shout out.